Ayo, pwede masulod. Pwede masulod yung mansion. Mulantaw ra ko. Kikididing daw ay kuding lugarani. Nawala kontrak. Hi, te. Te, pwede kung di sa ko na mo ilabdan, te. Te, mangita ra magukugkuan, te. Galaw sanan. Pwede di ra ko na mo ilabdan, te. Te, ni doon lagi ka na ako, te. Te, dira sa katedra sa te. Kaya ko rang tubilan niya akong generator diri, te. Yes, nigana na, te. Dira sa kati ha. Ay, so gilab, te. Hi, te. Hello again. Hello again. Ang gadol na. Hello again. Yesu! Tulog ko. Ako rin na siyang ginga to guys para mas knock siya dira. Babay, te. Mutakas na ko, te. Babay, te. Babay, te. Lock the door. Uy. Yo guys, akong goal diri guys kay mag full tag 4 levers. So ang goal na ko mulong sa yabi para ma-blend ako to sa taas. So mao guro ni guys, muning yabi guys ang gibulong. Let's go. Guys, one lever na lang guys. Let's go. Let's go muna ni guys, muna ni. Okay, pull the lever. I need to fix the problem first before using the lever. Okay, let's fix this first guys. Okay. Let's try again guys. Try again na to guys. Let's try. Let's go. Tamo na ni. Uy, daog. Upat na kabuk guys. Let's go. Daog na. Naog na. Dugaya, naog na. Dalagot. Daog. Uy, let's go, daog.